Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So today I will proceed with chapter 2, which is under the topic of planning. If you still remember, at the first chapter we already talked about the process of management, or the other word is managerial function, which is involved 4 steps. There are planning, organizing, leading and controlling. So for chapter 2 we will focus on planning first, and followed by organizing, leading and controlling in the other chapters. So when we talk about planning, first, you must remember the learning outcomes must be achieved or target for each chapter. Every chapter has their learning objectives or learning outcome. So for this chapter, at the end of the chapter, I expect all of you may define and state the importance of planning, and then there are several types of planning and goals, and what is a strategic planning, mission statement, and last but not least, what are the types of organizational plan, or we call as operational plan. So planning, for the formal definition, is when you are setting goals and defining the actions necessary to achieve those goals. In the simple word, we can call it as you must concern what is to be done, and it will end with how is it to be done. There is a WH question there. What is to be done? Apa yang awak plan nak buat? And how it is to be done? Bagaimana awak nak pastikan ia dapat dibuat? Also, it also known as the process of how you set goals and course of action, which without planning you can never act or start with any step. So you must set the goal first, and then course of action, then you can start to develop the rules and procedures and forecasting the future outcomes, what you expect to be achieved. So that is the definition of planning. How about the definition of plan, right? Plan is a method, whereby planning is the process. So plan is a method of doing or making something and consisting of a goal and course of action, which in your plan you must already have your own goal and what need to be acted. What are the steps, right, to implement, to ensure you can achieve that goal. So in the simple word, planning tadi, apa yang awak nak capai, proses apa you concern dengan apa yang nak capai, and how is it to be done, macam mana nak pastikan ia tercapai. Tapi you kena start dengan plan. Apa itu plan? It is a method, kaedah untuk you mula merancang, you masukkan siap-siap matlamat dan course of action. So why is it important for you to start with planning in any concept of management? It is a very important part when you must start with planning first. Number 1, the importance of planning is it involves sense of direction and purpose. At least you know why you are here. You know why you sit for MGT 162 course. Sebab ada tujuan you nak capai.
And then to coordinate managers of different functions and division, because different functions and division may allow the employees to perform different tasks. So you as a manager, imagine you adalah salah seorang pengurus, one of a manager from one department. You must really know the procedures under that department only. So why you need to plan? It is important because it will coordinate you as a manager to be more precise with the planning of that department only. And planning may act as the device to control the managers. Why? Why it is called as the device? Because when you start with planning, you will follow that planning and it will control your act for that department, because you are terikat with that step 1, step 2, step 3, right? Dia akan control you daripada you overrule the department. Okay, kadang-kadang you seolah-olah objektif yang nak capai itu dah lari dah konsep. So dia akan patah balikkan you pada niat asal lah. And it will get managers to participate in decision making. Reduce overlapping, because apa? When you plan, you nampak number 1, 2, 3, and then number 6, takkan you akan repeat the same action masa step number 1. So automatically you will start to eliminate that step because number 1 dah buat. So dia akan reduce overlap sebab you dah plan awal-awal. Resources are effectively and efficiently utilized. Of course, bila you plan, you dah tetapkan pekerja you siapa, berapa banyak kos yang terlibat, facility yang diperlukan, and then material apa. So pembahagian resources sangat-sangat efficient dan efektif, and you as a manager can point out the need of future, because apa, when you plan 1 to 10, you tahu apa yang kurang, and then you can request for another step of planning. You can request for extra cost, but you dah nampak dah dari awal ni ada lebihan costnya. And then there are several types of planning and goals, and which what is goals? Under goals tu apa? Okay, and then ada under planning apa? Goals dengan planning mana lagi besar? So in managing a company, sebenarnya goals tu lagi besar, yang mana you set vision, mission, dia makin lama makin kecil. Vision tu paling besar, mission, goal, objective, plan. What is that mean? Vision kita start dengan satu ayat statement ringkas. Mission kita fokus pada specific situation yang kita nak capai dalam masa 5 tahun. And then goal kita jatuh kepada department-department, apa pula dia punya target. And objective, bawah department ada fungsi-fungsi ataupun tugas tertentu di bawah setiap pekerja. And setiap pekerja mula kena plan dia work. Planning pula involves strategic planning dengan organizational planning. Strategic ni yang menyeluruh, satu company pegang mission dia. Tapi organizational plan dia fokus kepada polisi. Polisi pekerja, polisi kedatangan, polisi memohon cuti, banyak sangat prosedur kan. Itu kita panggil sebagai organizational plan lah. And organizational plan ada 2, standing and then single use. Standing ni memang kekal digunakan 10 tahun, 20 tahun. Standing, that's why dia panggil standing plan, yang susah nak berganjak. Dia static kat situ. Tapi single use plan depends on the type of project. Contoh UiTM organize high tea for student. Dia akan involve single use plan sebab bergantung pada bajet, pada program tu, pada jumlah pelajar pada masa tu.
Kenapa dia tak boleh standing plan? Sebab next semester nak organize the same high tea dah involve different student, different pekeliling untuk bajet pula. Okay. Kalau ada soalan nanti terus tanya pada ruangan komen ataupun dekat Telegram group. Okay, ini contoh types of planning yang kita bawa, contohnya Petronas. Vision tadi yang saya kata dia menyeluruh, lebih ringkas dan dia lebih general, right? Dia broad, all inclusive. Contoh Petronas dia to be a leading oil and gas multinational of choice. Tapi mission Petronas contohnya reason for the existence of an organization of that company lah. Okay, contohnya Petronas dia list down kan mission dia banyak. We are a business entity, petroleum is our core business, our primary responsibility is to develop. You kena faham benda ni dari awal sebab saya nak cakap berkenaan group project nanti akan involve 3 hingga 5 orang dalam satu kelas. Satu group 3 hingga 5 orang. You kena form your own company bayangan yang you bayangkan. You kena start dengan vision mission ni juga. Ada markah. Okay. Tapi untuk individual assignment, saya akan suruh awak cari contoh company yang dah being developed lah, company yang dah established. You just turunkan, maksudnya objektif dia apa, you tahu vision dia apa, mission dia apa. Tapi untuk group project dia critical sikit. Awak kena form your own group and your own company. Tapi tak adalah dirikan betul-betul, awak bayangkan je. Tapi dari documentation lengkap, planning betul, organizing betul kan. Okay. And then secara detailnya vision tadi broad secara luas, tapi mission tadi reason why you wujudkan this company. That's why kalau Petronas dia list down kan. Tapi kalau goal lebih spesifik, lebih direct pada department by department, have a strong effect on the quality of other aspect. Dia lebih detail goal ni bagus sebab kita boleh terapkan pada jiwa employee. Maknanya employee dengar ataupun baca goal yang ditetapkan, dia lebih menjiwai, lebih faham. Provide an effective mechanism for evaluation and control of the organization. Why? Bila kita kata control of the organization, it involves when we are controlling our employees ataupun staff. So nak dapat senang, nak mudah control staff, buatlah goal yang mudah you faham and capai. Tu maksud dia specific and meaningful. Meaningful ni maknanya dia macam ni. Dia dengar goal yang awak buat ni sebagai manager, awak yang create goal tu. Okay, logik ni untuk kita capai. Tak adalah goal yang stress sampaikan tahap dia tension. Baru satu hari kerja dah quit ataupun berhenti. Okay, strategic planning pula apa? Ingat lagi, learning objective yang first. What is a strategic planning? At least you boleh identify. It is the process by which the company makes decision and takes action to enhance its long-term performance. Yang mana bila kata strategic planning, dia adalah proses yang mana company buat keputusan, dalam masa sama dia buat action untuk enhancekan performance, especially untuk long term performance yang dia nak capai. Contohnya di bawah strategi tadi, strategic planning adalah proses, tapi strategi adalah method ataupun planning yang you buat tu. And identify which company, the targeted market yang mana company tu nak compete. Dia dah boleh identify dari sekarang dah. Nak bersaing dari pasaran keuntungan yang dia kejar. A course of action that explain how an enterprise will move from the business it is now to the business it wants to be in. Dalam ni juga dia nyatakan terus course of action dalam strategic planning. Untuk apa? Untuk compete tadi dengan company lain,
And then untuk letakkan bisnes dia di mata dunia lah, kat mana dia nak company dia berada, secara global ke atau masih duduk kat kampung tu je contohnya. So dalam strategic planning ada beberapa plan yang awak kena faham lah. Ada tactical, ada short term, ada long term. What is tactical plan? Plan that specify the details, lebih detail of how the company's objective are need to be achieved. Tapi short term plan selalunya dia untuk planning yang involve planning yang sekejap-sekejap. Macam contoh yang single use plan tadi, dia contohnya untuk dalam tempoh masa bawah 1 tahun, program-program yang singkat 6 bulan ataupun kursus-kursus yang bawah 1 tahun. Tapi long term dia boleh lebih setahun ke atas, hingga ke 5 tahun. So apa beza 3 benda ni? Tactical, short term dengan long term. Tactical ni dia lebih melibatkan strategi, apa yang nak dicapai. Tapi short term dengan long term ni lebih kepada masa, perbezaan masa. Sebenarnya strategic planning ni dalam company dia ada satu department yang memang diwujudkan, Department of Strategic Planning. Dia punya planning dia lain daripada planning yang kita buat vision mission biasa. Biasanya dia lebih membantu jabatan-jabatan lain bila ada tim dalam strategic planning ni yang involve dengan perancangan company. And selalunya dia akan melibatkan certain masa yang ditetapkan. Terpulanglah dia nak guna yang short term tadi ke atau long term. Dan lebih tahap spesifik dia, dia lebih general sebenarnya. They are less specific in their details. So sebenarnya dia merangkumi dia macam general. Strategic planning untuk department ni secara general. Nanti diserahkan pada that department untuk plan the objective lah. So tactical plan tadi dah sentuh tapi secara detailnya tactical plan ni dia lebih kepada fokus pada specific parts of the organization. Contohnya department kewangan, tactical plan dia lain. Okay? Department HR, tactical plan dia pun lain. So dia akan spesifikkan daripada yang strategic planning yang tak spesifik tadi. Bila jatuh kepada tactical plan dia akan lebih spesifik, fokus pada yang tadi department kewangan. And tempoh masa yang ditetapkan maybe lebih pendek. Contohnya bawah setahun dia nak capai berapa banyak. Contohnya dari segi audit lah, dia nak 90% kurang mistake, error dalam audit kewangan contohnya, untuk tempoh 6 bulan. Okay, itu maksud tactical plan. And it must be updated continuously to meet current challenges. Why? Kenapa selalu kena update? Sebab tempoh dia yang pendek tu, after 6 bulan kena tengok balik capai ke tidak. Kalau tak capai dia kena form new plan. Okay, bila kita pergi kat mission statement, mission statement ni lebih spesifik. It is a broad declaration of the company's purpose yang fokus pada produk dan customer, and nak membezakan the company kita dengan company lain. Okay, selalunya kita set apa? Dia ada WH question, why dengan where. Kenapa kita kat sini? Buatlah mission, and then where. Apa tujuan, hala tuju kita? Biasa kan dengar hala tuju UITM. Dalam mission statement macam Petronas tadi ingat example dia, boleh listkan banyak-banyak untuk menjawab persoalan ni lah. And it provides a strong foundation to develop the business strategy. Sebab kita akan cuba menjawab semua persoalan di bawah WH question tadi. How to develop mission statement? Kena ingat, kena concise and meaningful. Maknanya ringkas, padat tapi boleh dicapai. Meaningful ni benda yang you rasa ada sense of realistic. Dengar je logik. Tak adalah macam terawang-awang nak cipta kereta terbang lah apalah tapi awak tak mampu. Okay, embodied in the mind's habit. Ini mission statement penting untuk you
Bila employee atau staff you baca, dia boleh terus menjiwai. Dia boleh masuk dalam jiwa dia. Dia boleh tahu attitude yang patut dia perform macam mana to achieve this mission. And must describe the three as primary aspect of the organization, which you must identify who are your customer, what are the needs of your customer, how to make your customer satisfied, and so on. And why mission statement is important? First, dia sebagai direction, guideline lah, laluan, and it define the purpose ataupun value of your company. Nilai yang kita baca je tahu dah nilai company you macam mana, the value and then the ethical principle yang your company apply, and it provide a foundation, the basic kepada permulaan your company to achieve the goals, the foundation of setiap langkah. Maknanya bila ada mission statement, employee ni melangkah ni bermatlamat, ada tujuan. Okay, boleh tengok beberapa example daripada big company, your mission statement dia. Google's to organize the world's information and make it universal, accessible and useful. Automatic kita tahu, oh Google ni provide data and semua orang boleh access ni. Betul tak? So itulah mission statement. Nanti awak buat your company's mission statement yang group report tu, you kena berfikir cara macam ni. Orang baca, orang faham tak? YouTube, dia kata to provide fast and easy video access. Memang betul kan? Okay, and the able to share videos frequently. Memang betul. Maknanya tercapai lah dia punya mission. Facebook pula to give people power to share. And then sekarang ni zaman yang dulu sampai Facebook, sekarang ni Instagram, banyak lagi dan kita nampak mission dia tercapai. So there are two type bawah operational plan pula. Ada standing, ada single use. Standing ni dia static, single use boleh ubah-ubah. Sekali guna, dah tak guna pakai, tutup buku, buat plan baru. Tapi standing plan biasanya polisi-polisi yang jarang berubah. Contohlah kalau your ATM, sasiah rupa diri tu tak berubah-ubah. Saya rasa kalau tengok gambar tu kan, baju kena labur, bawah aras yang ditetapkan dan sebagainya. Sama juga, bila you create standing plan for your company, you buatlah satu polisi yang tetap. Dan dia fokus pada benda-benda yang big issue lah. Contohnya polisi kehadiran pekerja, benda tu tak berubah-ubah kan. Polisi pemberian bonus, apa lagi. Tapi single use plan biasanya to meet the needs for a particular event ataupun situation. Depends. Hari ni nak buat carbo sale kan, target jualan you nak untung 10,000 sebulan. So planning you memang untuk sebulan tu saja. You akan mulalah buat iklan habis-habisan untuk bulan tu je. And then you akan tengok next month dah tak buat dah sebab dah capai. Itu panggil single use plan. Next month plan baru pula. Alright? Boleh faham? Okay. Secara detailnya, standing plan ni kita boleh pada polisi tadi. Polisi, sasiah rupa diri semua. Prosedur pun boleh jatuh bawah standing plan. Dan satu lagi rules. Okay, tengok contoh polisi Satu polisi ni guideline lah yang you masuk-masuk bekerja, polisi sebagai staff. You terus fahamkan sebab benda ni tak berubah. Prosedur, you masuk department, you kena kendalikan mission photostat, kena follow the prosedur yang orang lama memang guna prosedur tu. You tak boleh datang-datang you ubah that prosedur. Itu panggil standing plan. And last, rules. Contohnya peraturan pemakaian sebagai staff di pejabat kerajaan. Tak boleh kalau seksi ke ataupun dia tak sama dengan private punya rules. So you kena tahulah itu adalah standing plan yang tak berubah. Tapi single use plan macam yang saya kata, you nak buat brochure ke apa bergantung pada program. You nak buat planning budget ke bergantung pada projek masa tu. So kalau tengok ni dia bagi contoh pada program pembangunan pelajar, projek KLCC projek. Tapi dah siap je projek, planning ni dah tak ada guna dah.
dia akan buat new planning for another project. Same goes to budget. Budget pun memang you tahu kan, lagi-lagi kalau benda hari UiTM, SEM ni approve banyak ni, SEM depan approve banyak lain pula, sebab dia adalah single use plan. Satu lagi, specific and directional plan. You kena tahu what is specific, what is directional. It is two different concept. Specific plan involve with the planning that are more clear and have a very specific objective to be achieved. Dia lebih pada proses fokus. Contoh kalau saya tanya awak, apa planning awak sepanjang semester ni, awak pun akan cerita kat saya akan mula dengan fahamkan kursus pada hari ini, pada minggu pertama saya merancang untuk apa, dan minggu kedua apa, and then lokasi saya ODL ni ada kadang kat rumah, ada kadang kat taman, contoh Orang macam ni saya boleh kata, oh awak ni proses fokus. Orang yang kita tanya sepatah, dia terus jawab secara detail. Okay. Tapi directional plan ni dia static. Saya tanya, apa awak nak capai semester ni? Apa plan awak? Awak tu kata, saya nak dapat A+. Tak ada cerita pun apa planning dia. Dia direct cakap nak kepada outcome apa nak capai. Itu adalah outcome focus, which is directional plan. So awak tengoklah awak jenis spesifik ke directional. So kalau kita ringkaskan sepanjang yang saya cakap tadi, yang pasal operational plan ada apa, standing plan yang single use kan. Standing plan ada policy, procedure, ada rules. Tapi single use ada program, project, budget. And then directional dengan spesifik pula macam mana. Spesifik ni dia lebih, kalau kita tengok peta dekat slide ni, arah dia lebih kepada why, whom, where, why. Dia ada jawapan. Dia tak static Tapi kalau yang anak panah dia terus jump kepada outcome, itu adalah directional plan. So there are several barriers, halangan to achieve the effective planning. What are they? Lack of commitment to plan. Commitment siapa? Diri sendirilah. Mana you tak ada effort nak plan, you tak ada enough knowledge to plan. That makes you kurang rasa tanggungjawab nak plan. Yang lack of top management support. Ni satu lagi, you dah penat plan, tebal dah buku planning you tunjuk top management, kena reject. Itu pun akan buatkan you down You rasa next time tak nak lah planning, penat-penat, tapi top management tak nak approve. Okay, lack of meaningful objective of goals. Ingat, meaningful tu maksudnya benda yang boleh capai, realistic. Tapi bila terlalu banyak yang you tengok balik list of objective, banyak yang susah nak capai, ini pun akan jadi halangan untuk you plan. Dia akan tersekat-sekat. Failure to see the scope of plan, maknanya you tak nampak apa yang nak plan ni. Scope ni adalah bila kita pandai kecilkan dia. Tapi bila asyik terlalu general, you fail to plan. Jadi penat sebenarnya. Okay, rely too much on experience. Ni experience apa? You terlalu menunggu-nunggu idea daripada orang atasan ataupun idea daripada senior-senior. At the end, tak ada. Dan dia akan drag masa dan you akan give up. Why not you? Walaupun you tak ada experience dalam planning, you just start with any kind of planning. Contohlah, you akan form your report group nanti untuk apa? Group report assignment. Memang tak ada experience, tapi you must go through je. Dan dari situ akan dapat experience lah how to plan. Okay, last subtopic for this chapter, how to overcome the barriers. Sebenarnya mudah. Planning, apa-apa yang involved with planning, it must be organized. Maknanya planning tu kena teratur. 1, 2, 3, 4. You nak buat
untuk capai good marks for this subject, you dah kena planning. Individual assignment kena 15% score. You plan dari awal. Then bila dah you organize, you akan tahu apa yang priority. Nombor 1 capai apa, 2 capai apa next. Itu masuk organize And planning must be clear and senang untuk you define. Maknanya clear tu jelas. You baca, you faham apa yang nak capai. Janganlah you yang plan, you yang tak faham with your own planning. Okay, managers must participate in planning. Kalau you orang bawah, you involvekan dengan managers dalam planning. Sebab dia punya idea tu lain dengan you. Tapi kalau you as a manager, you lah seorang yang bertanggungjawab untuk join dalam planning. Jangan serahkan bulat-bulat pada staff bawahan. And last but not least, you must encourage strategic and critical thinking. Bukan planning yang mudah-mudah je, tapi involvekan juga benda yang lebih kritikal, lebih detail, lebih ambil masa untuk berfikir. Bukan maksudnya 1 jam dah siap planning, tak. Kritikal ni atau strategik ni dah ambil masa beberapa jam untuk you. Bukan, even beberapa hari lah. That's why kalau you selalu dengar strategic planning punya team, dia akan pergi kursus beberapa hari. Hasilnya 3 hari berkursus tu di tempat yang berbeza dengan mood yang berbeza, new environment, dia akan dapat satu hasil yang memuaskan lah. Compare dengan you boro-boro nak planning 1 jam ni kena siap. Dia akan jadi barriers balik lah pada planning yang membuatkan tunjuk top management reject. Rupanya sebab hasil tak memenuhi apa yang top management nak. So itu saja untuk chapter 2. It's all about planning. And again, you kena ingat untuk chapter 1 sampai 5 yang akan terlibat dalam ujian adalah midterm test pertama minggu ke-6. So chapter ni dalam midterm test pertama, dia hanya keluar true or false dengan multiple choice question saja. Essay belum lagi. So you just ready untuk jawab soalan-soalan yang jenis true or false dengan multiple choice question ni lah. Maksudnya tak adalah perlu menghafal banyak, tapi faham, at least faham. Dan sama juga chapter ni juga akan involve dalam individual assignment. So dalam group project pun nanti you nak form company kan, you kena ada planning. So please, yang tak faham boleh tanyalah. Okay, terima kasih. Sekian dulu daripada saya. Sampai kita jumpa lagi lah dalam next video, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. You know